বড়লোক হওয়া মুখ্য বিষয় নয়, আপনার মন কতটুকু ভালো এবং পরিষ্কার সেটাই হচ্ছে अच्छी है। বিষয়। এই যদি বাচ্চারা কোনো লাম্বরগিনি দেখে ছবি তুলতে চায়, বারবার গাড়িটির बैठना है সামনে गाड़ी গিয়ে में। ছবি তোলে, তখন এই ভাইটি बैठो गाड़ी में बैठो। তাদেরকে দেখে তার খুবই ভালো লাগে आराम এবং से बैठो गाड़ी में। তার লাল, সেই आओ লাল खोल दिया मैं কালারের आपके लिए। লাম্বরগিনিটা খুলে দেয় आराम से आराम से। যেন তারা উঠতে পারে। মাশাআল্লাহ, कैसी है गाड़ी, मस्त है। জান্নাতের ফুল। হ্যাঁ, जबरदस्त है। মাদ্রাসা থেকে যেন আসছে, आप भी बैठ जाओ। দেখে ছবি তোলার ইচ্ছা জাগলো, তাই ছবি आराम से তুলতেছে। आराम से। এমন সময় তারা এই গাড়িটিতে उठालो, এই গাড়ির ले मालिक। लिए सेल्फी ले। अरे वाह। वाह, क्या खूबसूरत है यार। बच्चा भी खुश हो गया। अपनी अच्छा होना मांगता है, कैसा तो सबको बस होता है ना। माशाल्लाह। बाय।